discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। वो इस कदर दबाव में हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कब क्या बयान देना है और क्या बोलना है। कभी वो दावा करते हैं कि ईरान के संजीदा लोग हमसे राब्ते में हैं, कभी ट्रंप की जानिब से कहा जाता है कि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता ना किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरानी क़यादत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी को खातिर में लाने पर तैयार नहीं। ईरानी मरने से डरते हैं, ना हारने से डरते हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि पहले आप नए हरम्स की नाकाबंदी ख़त्म करो, फिर तुमसे बात करेंगे, और अगर नाकाबंदी ख़त्म नहीं करनी तो फिर हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ईरान और अमेरिका में से कोई एक अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करे और दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में आमने सामने बैठ जाएं, लेकिन ईरान ने बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बगैर अमरीकियों के साथ बैठने से इनकार कर दिया और अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद मौख़र हो गई। अमरीकी हैरान हैं कि ईरान एक सुपर पावर से उलझने के लिए तैयार क्यों बैठा है। लगता है कि अब अमरीकियों की अकल ठिकाने आ गई है। उन्होंने बैकडोर चैनल इस्तेमाल करते हुए ईरान को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया सफ़ारती राब्तों में अमरीका की तरफ से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया गया। अराग़ची ने उसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि ईरान हमेशा बाइज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका की जानिब से इस दावे पर बिल्कुल खामोशी है, बल्कि एक तरह से चुप का रोज़ा रख लिया गया है। दोस्तों, अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि क्या अमरीका और ईरान में दोबारा मुज़ाकरात होंगे? फ़िलहाल इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि ईरान को अमरीका पर भरोसा और एतमाद नहीं है। ईरानियों का मौक़िफ़ है कि अमरीका मुज़ाकरात के पहले राउंड से फ़रार हुआ, लिहाजा अब हम दूसरे दौर में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में क्या हुआ, उससे मुतल्लिक कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। मुज़ाकराती अमल में शरीक सफारतकार और उनके मुआवन ने कुछ बातें शेयर की हैं। पहले वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान में जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, उसमें अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के दामाद जिल डिक्सनर और नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटिकोफ कर रहे थे। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम शामिल थे, जबकि फ़ील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुज़ाकराती कमरे में बार बार आना जाना कर रहे थे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और उनके मुआवन सफारतकार ने कुछ अंदर की बातें शेयर की हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान जब न्यूक्लियर इशू डिस्कस होते थे तो ईरान के जौहरी एक्सपर्ट मीटिंग रूम में चले जाते थे। जब मुंजमद असासों की बात होती थी तो स्टेट बैंक के सदर और वज़ारत ख़ज़ाना के लोग अंदर जाते थे। जब आबनाए हर्म्स का मामला आता था तो बहरी उमूर के लोग अंदर चले जाते थे, और जब जंग से मुतल्लिक बात होती थी तो फ़ौज और पासदारान इनकलाब के लोग मीटिंग रूम में चले जाते थे। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के किरदार से बिल्कुल मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा दोस्त और हमसाया होने का सबूत दिया। हम पाकिस्तानी किरदार के बहुत मशकूर हैं। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी वफ़द के बर्ताव पर बात करते हुए ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना था, जेडी वेंस का रवैया अच्छा था, वो नाइस थे और बात को समझते भी थे। मुज़ाकरात में ज़्यादा बातचीत जेडी वेंस ने की, जबकि जिल डिक्सनर और स्टीव विटिकोफ ज़्यादा वक्त खामोश रहे। वैसे भी ईरानी इन दोनों से बात करने से गुरेज करते रहे, क्योंकि ईरान को इन पर एतमाद नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ है कि विटिकोफ और किस्नर दोनों यहूदी हैं, लिहाजा उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। ईरानी सफ़ीर ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत न करने से मुतल्लिक कहा, हमें डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद नहीं है। ये सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ, और शाम के वक्त दिन के तमाम ख्यालात की नफ़ी कर देता है। ये दिमागी लिहाज से ठीक नहीं है, चुनाचे हम ऐसे शख्स के साथ मुज़ाकरात कैसे कर लें। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी इज़्ज़त, गैरत और हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमें अगर कोई बाइज़्ज़त और फेयर डील मिलेगी तो हम मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे, वरना हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान हम पर मुआहदे के लिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा है, ये अमेरिका पर दबाव नहीं डाल रहा, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका को मनाना चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत कोई ट्रंप की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। हमें कहा जाता है आप बस मुआहदा कर लें, कल की बात कल पर छोड़ दें, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हम उस वक्त तक मुआहदा नहीं करेंगे। इस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा भी नहीं। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی باتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، چنانچہ ہم اپنی قیمت پر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ نہیں دیں گے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ اس کا یہ ہرگز اور قطعی مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کے کردار سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے کہا وہ پاکستان کی کوششوں، کاوشوں اور کردار سے 100% مطمئن ہے۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے متعلق رضا امیری مقدمی کا کہنا تھا، لگتا نہیں کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہوگا، کیونکہ اب درمیان میں بد اعتمادی کی بے شمار دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ 12 اپریل کی رات جے ڈی وینس کے ساتھ 17 گھنٹے مذاکرات کر کے معاملات سیٹل کر لیے گئے تھے۔ یہ امریکہ کے لیے جنگ سے نکلنے کا گولڈن چانس تھا۔ معاہدہ تیار تھا، بس دستخط باقی تھے، لیکن پھر اچانک جے ڈی وینس میٹنگ روم سے نکلے، نیچے گئے اور پریس کانفرنس کر کے ایئرپورٹ سے واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ ایرانی ڈیلیگیشن اوپر ہوٹل میں امریکیوں کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں اچانک پتہ چلا مذاکراتی ٹیم واپس جا چکی ہے۔ ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ باقر قالیباف مکمل اتھارٹی کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے۔ یہ تہران سے پوچھے بغیر ہر قسم کا معاہدہ کر سکتے تھے، لیکن امریکہ نے اپنی بے وقوفی سے یہ چانس ضائع کر دیا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ ہمارا وفد جب تہران واپس جائے گا اور ہماری قیادت کو شرائط اور مذاکرات کی تفصیل معلوم ہوگی تو یہ دوسری میٹنگ کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ ہمارا مذاکراتی ٹیم کو واپسی پر تہران میں بہت ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، لہٰذا اب باقر قالیباف ہرگز دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سفارتکار نے جے ڈی وینس کے اچانک روانگی سے متعلق کہا، ہمارا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ اتنی بڑی ڈیل کا کریڈٹ جے ڈی وینس کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ یہ ٹرافی خود لینا چاہتا تھا، لیکن یہ اسے اب نہیں ملے گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قائدین بالخصوص سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا۔ میناب سکول کی 161 بچیوں کا خون بھی اس کے ہاتھ پر ہے، لہٰذا ایرانی ٹرمپ کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا خیال ہے جو بھی شخص ٹرمپ سے ہاتھ ملائے گا یا اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ اس کے بعد ایران واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو جنگ ضرور ہوگی۔ ایران کا جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، ایرانی سپریم لیڈر تک شہید ہو گئے، اب امریکہ کی باری ہے، اب امریکہ کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ ویسے بھی امریکہ کے پاس میزائل اور بموں کا ذخیرہ ختم ہو چکا، لہٰذا کوئی بھی امریکی جنرل ٹرمپ کو دوبارہ جنگ ایسی حماقت نہیں کرنے دے گا۔ دوستو، ایرانی سفیر اور سینئر سفارتکار نے یہ گفتگو پاکستان کے معروف صحافی، اینکر پرسن اور اب یوٹیوبر جاوید چودھری سے ملاقات میں کی ہے۔ اس ملاقات میں ایرانی حکام نے کافی دلچسپ باتیں کی، جنہیں سن کر لگتا یہی ہے کہ فی الحال ایرانی ٹرمپ کو فیس سیونگ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ اندرونی کہانی جو ابھی تک صرف سفارتی حلقوں اور پاور کوریڈورز میں سینہ بسینہ چل رہی تھی، لیکن جاوید چودھری نے اسے اب عوامی بنا دیا ہے۔ اب یہ معاملہ سفارتی حلقوں سے نکل کر عوامی بیٹھکوں میں بھی زیر بحث ہے۔ ایران اور امریکہ کی یہ کشمکش اب صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ انا اور اعتبار کی وہ جنگ بن چکی ہے جہاں ایک طرف دنیا کی سپر پاور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف ایران اپنی غیرت اور حقوق پر ڈٹ گیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس موکلاہٹ اور فرسٹریشن سے باہر نکل پائیں گے۔ ایک طرف تہران کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم شہداء کے خون اور اپنی عزت پر سودے بازی نہیں کریں گے، اور دوسری طرف واشنگٹن کی وہ خاموشی ہے جو بہت کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ امریکہ حیران ہے کہ وہ ایران جسے وہ دباؤ میں لانا چاہتا تھا، آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ پاکستان نے ایک مخلص پڑوسی اور ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن جب بد اعتمادی کی دیواریں اتنی بلند ہو جائیں کہ 17 گھنٹے کی محنت ایک پریس کانفرنس کی نظر ہو جائے تو پھر سفارتکاری کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، مواخذے کی تلوار لٹک رہی ہے اور گولہ بارود کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایران کو جھکانا اب ناممکن نظر آتا ہے۔ ایرانیوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو فیس سیونگ کی ٹرافی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس اپنی غلطی تسلیم کر کے پیچھے ہٹے گا یا پھر مشرق وسطیٰ ایک ایسی ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آئے گا جس کا ایندھن خود امریکی معیشت بنے گی۔ فی الحال تو پلڑا تہران کو بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں نہ مرنے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔